ميم ألف دو زبر من. ميم دو زير من. ميم دو پیش من. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ تو آپ نے میری پیچھے اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھا سے آ جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم الف دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ با الف دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بن، بن، بین، بن۔ واو الف دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش ون، ون، وین، ون۔ فا الف دو زبر فن، فا دو زیر فین، فا دو پیش فن، فن، فین، فن۔ ثا الف دو زبر ثن، ثا دو زیر ثین، ثا دو پیش ثن، ثن، ثین، ثن۔ ذال یا دو زبر ذن، ذال دو زیر ذین، ذال دو پیش ذن، ذن، ذین، ذن۔ ظا الف دو زبر ظن، ظا دو زیر ظین، ظا دو پیش ظن، 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 ظن۔ زا الف دو زبر زن، زا دو زیر زین، زا دو پیش زن، 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 زن۔ سین الف دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن، سین، سن۔ صاد الف دو زبر صن، صاد دو زیر صین، صاد دو پیش صن، صن، صین، صن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن، تین، تن۔ دال یا دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن، دن، دین، دن۔
طا ألف دو زبر طن، طا دو زير طين، طا دو پیش طن، طن، طين، طن. را ألف دو زبر غن، را دو زير غين، را دو پیش رن، رن، رين، رن. نون ألف دو زبر نن، نون دو زير نين، نون دو پیش نون، نن، نين، نون. لام ألف دو زبر لن، لام دو زير لين، لام دو پیش لون، لن، لين، لن. ضاد ألف دو زبر ضن، ضاد دو زير ضين، ضاد دو پیش ضن، 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 ضن. يا ألف دو زبر ين، يا دو زير ين، يا دو پیش ين، 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 ين. شين ألف دو زبر شن، شين دو زير شين، شين دو پیش شن، شن، شين، شن. جيم ألف دو زبر جن، جيم دو زير جين، جيم دو پیش جن، جن، جين، جن. كاف ألف دو زبر كن، كاف دو زير كين، كاف دو پیش كن، كن، كين، كن. قاف ألف دو زبر قن، قام دو زير قين، قام دو پیش قن، قن، قين، قن. خا ألف دو زبر خن، خا دو زير خين، خا دو پیش خون، خن، خين، خن. غين ألف دو زبر غن، غين دو زير غين، غين دو پیش غن، غن، غين، غن. حاء ألف دو زبر حن، حا دو زير حين، حا دو پیش حن، حن، حين، حن. عين ألف دو زبر عن، عين دو زير عين، عين دو پیش عن، عن، عين، عن. ها ألف دو زبر غن، ها دو زير ين، ها دو پیش هن، 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 هن. همزن دو زبر ان، همزن دو زير ان، همزه دو پیش ان، 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 ان. अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा होगा तो इस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।